Okay, your slides are clear. Okay, saya dah share kat Facebook. Ada moderator ke? Bagi saya on my own. Kan ada somebody akan bersama saya. I will introduce Prof dulu, and then I will pass over to Prof lah untuk bagi talk, lecture. And then once you finish, then we open for Q&A. Boleh Prof? Ya, boleh tak masalah. Okay. Macam tu je lah. Ya, very informal je lah. Ya. Saya tak nampak. Okay, your slides are clear. Alright. Okay, Datuk Musa, kita boleh start ya? Ya, okay, insyaAllah. Okay. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu buat misalnya kita tunggu lah. Atau kita live je. Okay. Alright, okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam integrasi akli dan nakli daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya Dr. Nurliza Ruslan selaku Timbalan Pengarah Institut Sains Islam USIM. Okay, bersama kita pada hari ini untuk siri syarahan Islam kita yang kedua untuk tahun ini. Okay, kami pada pagi yang mulia ini kita sebenarnya sangat bertuah dengan penceramah kita pada siri syarahan kali ini, iaitu mantan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia kita, iaitu Prof. Datuk Dr. Musa Ahmad. Ya, Assalamualaikum Prof, dan terima kasih kerana sudi menerima jemputan ISI Prof. Waalaikumsalam, terima kasih banyak atas undangan juga. Okay, Prof. So, Prof. Dr. Musa Ahmad akan memberi tajuk iaitu New Dimension in Chemosensors and Biosensors Technology and Application towards Prospering Ummah. Okay, kerana beliau antara bidang kepakaran dan penyelidikan beliau merangkumi optical chemical sensors and biosensors, optical materials, molecular spectroscopy, soil gel chemistry as well as artificial intelligence. Ya, Prof. Okay. So saya rasa dan juga Prof. Dr. Musa Ahmad sebenarnya merupakan juga pensyarah di Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Okay, so saya rasa tanpa berlengah masa lagi, kita boleh mulakan siri syarahan kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan para pendengar kita pada pagi ini, kita sebarang pertanyaan, ataupun sebarang komen, suggestion boleh dinyatakan di FB, kerana kita juga sebenarnya bukan sahaja berada di live streaming Zoom, tapi juga live streaming di FB live menerusi FB ISI kita. Okay, so sebarang pertanyaan boleh dinyatakan di ruangan komen. Okay, ataupun dan kita akan address question of the talk lah, ataupun kalau ada antara pendengar ingin bertanya, boleh diusulkan selepas syarahan kita. Okay. So saya rasa tanpa berlengah masa, Prof. Dr. Musa Ahmad, the floor is yours. Okey, terima kasih Dr. Nurliza Ruslan selaku Timbalan Pengarah di ISI. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam kepada semua para pendengar. Okey, sama ada di USIM, di luar USIM, ataupun di luar daripada Malaysia. Saya difahamkan ada juga kumpulan daripada Ummah Maktul Anwar yang akan bersama pada pagi. Terima kasih tim daripada Maktul Anwar di Banten, Indonesia. Jadi sebelum tu saya ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ISI, kepada pengarahnya Prof. Dr. Adnan Yusof atas jemputan pada pagi ini
Walaupun mula-mula semasa Dr. Nurul Riza, ikut saya agak reluctant apa saya nak cakap. Okay? Sebab saya rasa benda yang sama saya dah cakap. Tapi saya merasakan mungkin sebab saya dah terlalu lama dalam bidang ini, dah lebih 3 dekad. Jadi saya rasa macam sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi atas semangat lagi untuk berkongsi ilmu, okay, dan walaupun dia sekadar sekelumit cuma, jadi saya beranikan diri juga, okay, untuk memberi satu tajuk supaya nampak relevan, okay, dengan ISI, iaitu saya tambah on the towards prospering ummah, okay, sebab mainly application daripada sensor ini memang adalah untuk mensejahterakan ummah, insyaAllah. Jadi hari ini insyaAllah kita bersyarat, okay, daripada pejabat saya, okay, di Fakulti Sains dan Teknologi. Okay, selamat datang ke USIM, okay, walaupun sekadar virtual. What we're going to share today actually a new dimension in chemosensors and biosensors, technology and application towards a prospering ummah, insyaAllah. Right. The topics that I try to cover, okay, this morning. Okay, basically I'm going to talk a bit about sunnatullah and science. Jadi ustaz-ustaz kalau saya tolonglah kalau mungkin apa yang saya faham ni salah, okay, dan mungkin di luar akidah, mohon dibetulkan. Saya nampak Dr. Adnan ada online itu. Okay, mungkin boleh dicatatkan dan nanti lepas soal Jumat Usim bolehlah muhasabah dengan saya. Okay, and then I'm going to talk a bit on the basics of chemical reaction. Okay, I try not to be very technical today. Okay, saya cuba untuk tidak technical sangat hari ini. Jadi saya tak akan explore very detail. Okay, on the surface saja insyaAllah. Okay, and then I will go into chemosensors and biosensors research. Okay, some introduction. Okay, on the research that I've been engaging for the past 3 decades. Okay, more or less. And then the principle of it. Okay, what the principle that we, because actually there is a very close relationship. When we're doing research, okay, basically we are discovering the sunnah of Allah SWT. Because sebab banyak makhluk halus yang Allah ciptakan. Makhluk halus ni bukan setakat jin ataupun syaitan, okay, ataupun orang bunian, tapi semua than that. Banyak, okay, banyak chemical kita ternampak, bahan-bahan apa ni, macam saiz nano kita tak nampak. Jadi kita tak nampak tu adalah juga makhluk Allah SWT dan makhluk halus. Okay, dan we're going to highlight, okay, on the application. And I also going to highlight some of our efforts, in my research group. Okay, previously either in UKM, I spent more than 20 years. Okay, I mean to really work, on this research, and another 10 years, okay, as a part time because I'm having a full responsibility in USIM as a TNC last time and also as a vice chancellor. And then I will go into the new dimension in sensing science. Basically, I'm going to talk, okay, to highlight a bit on the what's the current trend, okay, on the research on the biosensors and the chemical sensors, and finally on the some conclusion, one page of it, and acknowledgement. Okay. Alright, to start with, okay, I'm going to touch, okay, something on the sunnatullah and sign. Jadi apakah sunnatullah dan apakah sign? Kita familiar dengan sign, that's why very familiar with sunnatullah. So, tapi ada korelasi ke tidak, okay, antara dua ini sebenarnya. Okay. Jadi saya cuba cari, okay, untuk bahasa yang mudah, dan saya dapat ini yang saya dapat nampak mudah untuk faham daripada Wikipedia bahasa Indonesia. Okay, so ISL pada 18.3 baru lagi. So sunnatullah, okay, dia tarifkan sebagai tradisi Allah SWT dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta, atau dalam bahasa akademik disebut hukum alam. Sebut hukum alam ni kita lebih selesa, kita lebih faham kan hukum alam. Dan sunnah atau ketetapan Allah antara lain, dia ada a few, saya ambil 3 yang relevan untuk saya bincang pada hari ini. Pertama adalah alam diciptakan dengan keteraturan. Okay, there is actually more or less like a ruling, okay, that come with what Allah has created, okay, in this world. Alam diciptakan dalam keadaan seimbang, okay, mizan, everything actually fair. Kalau you tengok yang kitaran oksigen, carbon dioxide, okay, kitaran nitrogen and so on. Jadi untuk chemistry point of view, kita nampak everything is very stable, and basically alam can cope well, okay, kalau ada pollution, okay, yang berlaku kalau tidak berlebihan, okay, tanpa aktiviti manusia more or less. Dalam diciptakan terus berkembang, okay, jadi akan terus berkembang, okay, dan sebagainya. Berkembang ni can be positive, okay, can be negative as well. Okay, macam pelupusan tu mungkin satu perkembangan juga, okay, yang negatif. Dan perkembangan positif juga boleh kita maknakan yang itu. Alright. So according to Buya Hamka, okay, Prof Hamka, okay, jadi dia memberikan satu analogi yang lagi mudah untuk kita faham. Okay, sunnatullah bagai air hilir. Okay, mana air sungai tu ada hulu dan ada hilir. Okay, dia bagai air hilir.
dia pasti menuruni aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah daripada hulu ke hilir. Okay? Tak ada sofa daripada hilir ke hulu kan. Jadi itu adalah sunat, aliran sungai itu adalah daripada hulu ke hilir itu adalah sunatullah. Okay? Mengisi tempat yang kosong. Kokok dalam aliran itu ada tempat kosong-kosong yang dia akan isi tempat kosong tu. Tak ada lubang kat sungai, dia akan isi tempat kosong tu. Yang didapati dalam pengarahan tersebut. Jadi analogi sangat mudah untuk kita faham. Okay? Dan alhamdulillah dalam Quran dipetik dalam reference ini ada 13 disebut perkataan-perkataan dengan sunatullah. Ini adalah sunatullah dan juga ada beberapa perkataan yang sewaktu dengan antaranya adalah dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Fatir, surah Ghafir dan sebagainya. Tapi kebanyakan adalah berkaitan dengan keingkaran manusia. Maknanya kalau manusia tak follow Allah SWT, ini basically punishment yang dia akan dapat. Macam tu. Okay, and now we go to what is research. Okay, apa itu research sebenarnya? Okay? Ini macam baru sekolah tu pula. What is research? Jadi, according to OECD takrifan, research is a creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. Satu kerja yang kreatif, yang sistematik, dan at the end of the day dia akan increase dia punya stock of knowledge. Jadi knowledge tu mungkin mula-mula sikit dia mengenai bidang itu. And then tambah lagi and then kita kumpul lagi dan dia akan mendalam. Jadi you go deeper. Exactly. Macam research kita buat. Yang dimasukkan. So it will involve the collections of data, organization of data and analysis of information. Jadi daripada collection information kita akan lepas to finding, kita buat analisis, buat lagi, mana buat postulation, mana buat mungkin a few postulations, and then we create maybe another what you call it, problem statement, and then we focus on that. Kita akan dapat lagi. Jadi dalam bidang tu dia akan go deeper. Dan saya rasa after more or less 3 decades in this area, when I first started this research in UKM back in 1990. Long time ago. The thing, and when I reflect back now, bila saya tengok sekarang ni, apa yang saya buat, simplenya macam tu kan. Yang sekarang ni just very sophisticated. And yet pada masa itu dianggap sebagai ilmu baru. Boleh saja masa tu saya pergi ke Q1, Q2 dan sebagainya kan dengan nulis begitu. The same thing when I reflect back, my research on my PhD, last time back in 1994. Kan cakap simple, I buat ni kan sekarang kalau buat ni definitely tak dapat lah, nak publish pun tak boleh, dapat PhD apa tak lagi kan. Tapi masa tu sebagai baru. Jadi actually as we go along, so we dig more, we dig deeper and deeper. So we have whatever we having at the moment. So basically our stock of knowledge increasing from time to time. And actually I try to ubah sikit and try to relate dengan sunatullah. Jadi kalau kita kata it involves the collection, organization and analysis of information to increase understanding of a topic or issue. Mungkin isu sekitaran, isu mikroplastik, isu pasal aklamat dalam makanan, isu pasal halal dan haram. Tapi on the whole, what we trying to do, what we trying to research is basically to understand more about sunatullah. Jadi daripada sini kepahaman saya, what I'm conclude basically, bila kita buat research, kita discover sunatullah, aturan-aturan yang Allah telah buat yang kita mungkin tak dapat, tak dapat nak nampak dengan mata kita, and therefore we do our research, research funding, we understand more di alam. Dengan research kita ni kita lebih faham akan alam ini, akan sunatullah yang Allah dah aturkan untuk alam ini, and therefore kita akan lebih mengagumi Allah SWT. Kan bila you nampak tu, oh subhanallah kan, kita akan lebih mengagumi Allah SWT, and then kita akan feel closer to Allah SWT. Jadi even though saya ni orang kimia, pada awal dulu kan, masa mula-mula balik PhD, saya rasa kimia ni macam mana nak rasa aku rasa soleh kan, macam mana aku nak rasa soleh dengan kimia ini sebab aku buat kimia totok kan, mengada kimia and that's it. Tapi dengan approach ini, actually we discover more rahsia-rahsia yang Allah bagi dengan cara kita rasa kita lebih mengagumi ciptaan Allah SWT, apatah lagi mengagumi penciptanya, and we feel closer to Allah SWT, dan kita pun rasa macam ada macam ustaz juga kita ni, mari kita boleh feel closer to Allah SWT. Right. Okay. Jadi ini some of the finding dalam sains. Dan again kalau kita lihat contohnya di sini,
Kita ada the whole earth, dan earth ini atau bumi ni banyak sangat benda dalam tu. Kita ambil kursi lah paling mudah kan, ada kursi. Dan kalau ikut sains, kursi itu terdiri daripada banyak molekul-molekul yang tersusun dengan sempurna, molekul-molekul jadi kursi atau jadi kayu atau jadi whatever lah yang membuat kursi ini, yang menjadikan kursi ini. And then atom atau molekul ini daripada banyak atom. Ini basic lah, banyak atom. Dan atom ini pula terdiri daripada atom yang mengandungi banyak elektron di dalamnya. Dan dalam elektron ni dia ada juga proton, ada neutron, ada nukleus, and so far ini ada quark dalam ni, dalam proton itu. Subhanallah. Kan? Jadi ini adalah discovery of the sunnatullah. Maknanya aturan-aturan Allah SWT yang mungkin masa zaman dulu-dulu, masa nenek moyang dulu mungkin tak dapat lagi benda ni, tapi benda yang kita kaji lebih mendalam dan kita akan nampak. Dan ini rupanya yang Allah buat, Maha Allah, cantiknya bina ini. Dan kalau kita lihat aturan molekul ini untuk setiap bahan itu berbeza-beza. Kan kalau kita agak kimia macam yang bentuk yang kristal dengan yang bukan amorphous, aturan adalah berbeza. Kan? Jadi nak kaji susun atur molekul itu sendiri pun tak tercapai oleh tangan. Tak cukup. Betul Allah kata ni, kalau kita gunakan air laut ini sebagai dakwah dan semua perhatian terkaji sebagai penulis kita menulis rahsia-rahsia Allah SWT, insya-Allah kita tak akan mampu untuk berbuat demikian. The same thing. Kalau kita lihat, ini adalah molekul. Saya nak gambarkan macam mana molekul ini dia ada perangai dia. Macam manusia jugalah, suka minum kopi, 4-3-4 mungkin, suka mungkin jalan-jalan, window shopping. Jadi dia ada perangai dia. Daripada perangai tu kita boleh tahu peribadi individu tu. Molekul pun sama. Molekul ni, dia bila molekul ni, dia boleh ada perangai dia, ada pergerakan dia. Dan pergerakan dia tu boleh mencirikan dia. Pergerakan boleh mencirikan dia. Contohnya, ini molekul dengan 3 atom sebagai contoh. Dengan 3 atom dia macam ni lah. Dia boleh buat pergerakan bending seperti ini, ke depan, ke bawah, ke depan, ke bawah. Dan boleh juga bentuk stretching, macam spring tu, tarik, keluar masuk, tarik, keluar masuk mata kan. Dan juga ini, dan untuk stretching ni boleh asymmetric stretching, ada yang symmetric stretching, dan ada jadi ini semua dipanggil sebagai vibrational atau getaran. Dan kemudian selain getaran, kita ada juga rotational, yang putaran, dia berputar macam tu lah, macam pen dia berputar macam tu kan. Dan juga yang translational motions. Jadi Maha Suci Allah yang menggerakkan molekul ini, sebab ini semua makhluk Allah SWT juga. Jadi pergerakan itu akan menyebabkan energi yang digunakan itu juga adalah berbeza. Kan? Energi digunakan untuk dia rotate dan untuk dia vibrate ini berbeza. Sehingga kan bila kita susun dalam energy level itu, dalam Jablonski diagram itu, kita dapati bahawa energi itu adalah berbeza-beza. Macam rotational ni, dia lebih kecil energinya berbanding dengan vibrational. Memanglah bila nak bergetar tu kena banyak energi sikit kan, nak melompat-lompat contohnya, energi kena lebih sikit. Kalau setakat berpusing macam tu je, mungkin energi tak banyak sangat. Dan bila kita ukur energi ini, sekarang kita ada alat, contohnya adalah IR spectrophotometer, dan inilah energinya yang saya masukkan tadi. Ini energinya, dan energi ini akan berbeza melihat wavelength yang terlibat lah. Jadi kalau IR tu dia sekitar sini, antara microwave dengan visible. Jadi taklah tinggi sangat, dia pun energi yang terlibat. Dan bila kita ukur energi ini, dan menggunakan alat IR spectrophotometer, kita boleh ukur dia punya peak-peak ini. Dan lebih unik lagi, kumpulan berfungsi berbeza ataupun atom yang berbeza, ataupun gabungan atom berbeza, molekul berbeza, dia akan mengambil energi yang berbeza, yang unik untuk yang itu. Kalau kita lihat contoh kat sini, ini adalah OH, maknanya oksigen dan hidrogen. Dia punya stretching ni, dia akan appear pada sekitar 948. Saya tak explain betul lah, ni takut teknikal sangat. Dan kalau dia carbon dengan oksigen, dia akan appear pada certain. Sehingga kan, bila dia akan appear pada certain inilah wave number ni. Sehingga kan, bila kita lihat, bila kita tengok je dapat spektrum tu, kalau yang dah biasa, dia tu ni ada CO, ni ada OH. Jadi dia tahu apa yang ada di dalam apa sampel itu, based kepada apa yang kita dapat spektrum ini. Jadi ini adalah sunnatullah. Alright, mana daripada sini kita akan dapat yang ini, dan selanjutnya energi, dan kita akan dapat spektrum. Alright, kita lihat another areas. Ini untuk chemical reaction during human cellular respiration. Ini pernafasan kita buat hari-hari.
Jadi percaya bila kita lihat ini, kita akan kita akan sangat bersyukur Allah SWT. Okey, sebab ini adalah yang berlaku hari-hari. Dalam pernafasan, apa yang berlaku sebenarnya, glukos akan bertindak balas dengan oksigen. Ni kita makanlah nasi kan, pagi makan nasi lemak, nasi kerabu sebagainya, ada oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida, akan dikeluarkan air dan energi. Energi ni yang kita gunakan untuk pergi ke lab, untuk tulis paper, untuk pergi meeting, dan sebagainya. Tapi proses dia adalah ini yang Allah aturkan. Jadi kita ada paru-paru, ada alveoli dekat sini, dan kalau kita besarkan alveoli ini, kita akan dapat macam ni. Jadi kita akan nampak oksigen masuk ke dalam sini, dan sini ada sel-sel, dia akan bertukar, oksigen akan diffuse into the red blood cell, and then karbon dioksida daripada pernafasan tadi ni, daripada sini ni akan dikeluarkan, akan masuk ke sini, akan dikeluarkan daripada pernafasan kita lah, akan inhale out untuk digunakan oleh pokok pula sebagai contoh. Dan ini akan terus kepada jantung kita ni, jantung kita, jantung kita, dan jantung tadi oksigen akan dibawa pada jantung. Jantung ni antara organ yang sangat sensitif pada oksigen. Akan dikesan dekat sini, dan kemudian karbon dioksida akan dipas dan gini, dan dia akan pump balik masuk ke paru-paru dan akan dikeluarkan. Dan kalau kita lihat ini akan dikawal oleh otak dekat sini. Dan kalau kita lihat, Allah ada buat sensor. Tak nampak, maybe dapat. Kalau nampak kat sini, maknanya kat sini ni Allah ada buat sensor, ada oksigen sensor, ada CO2 pH sensor. Jadi ini adalah sensor yang Allah dah buat lama dulu, masa mula-mula manusia diciptakan Nabi Adam dulu kan. Sensor ni ada. Jadi sensor ni akan dikawal oleh otak, dan sensor ni akan sense berapa kepekatan oksigen yang ada, berapa kepekatan karbon dioksida yang ada, berapa pH yang ada. Jadi kalau kurang daripada value yang range yang seterusnya, jadi ini akan memberikan isyarat dan akan dia tindak balas di badan kita. Ini juga adalah sunnatullah, masya-Allah. Dan saya lihat kepada sistem untuk digestion makanan, untuk digestion makanan. Jadi dalam badan kita ni, dia satu enzim dia panggil sebagai amylase, macam dalam air liur kita, dalam pankreas ada amylase. Amylase ini dia akan tujuannya adalah untuk penghazaman, I mean for digestion, for food digestion. Kalau kita lihat, ini adalah basically rantaian gula lah in the way yang dihasilkan. Dan ini tidak boleh diserap oleh darah. Sebab dia agak besar, susah nak diserap masuk ke dalam sel darah. Jadi tugas enzim ini Allah buat untuk memecahkan enzim ini, untuk memecahkan rantaian panjang ini, ataupun starch, ataupun kanji, ataupun gula lah. Dan bila enzim ini bertindak balas, ini sebenarnya unit dia akan dipecahkan kepada glukos. Jadi ini mekanisme yang telah diaturkan, yang ini kita maknanya diperoleh daripada kajian saintifik. Jadi amylase akan catalyze, akan hydrolyze, basically it's going to break down the starch and it's going to produce a simple and readily usable form of sugar. Jadi sugar tu ataupun glukos itu akan diserap oleh darah. Dan ini kalau kita lihatlah yang lebih clear lagi, jadi ada ini dalam intestine, dalam usus kecil kita, ada pankreas yang akan mengeluarkan amylase, dan karbohidrat ni ataupun starch itu akan dipecah-pecahkan menjadi glukos, dan glukos ni juga molekul air kecil, dia akan terus masuk ke dalam. Sebahagian lain tu ada yang akan disimpan sebagai lemak juga. Sebab tu dia makan tu Rasulullah kata sebelum berhenti, sebelum kenyang kena berhenti. Sebab mungkin itu sudah cukup sampai glukos untuk pada hari itu. Seperti tidak ada yang simpan sebagai lemak dan sebagainya. Jadi ini adalah proses dia. Dan kita dapat lihatlah. Dan sebenarnya kalau nak lebih detail lagi, enzim ini, amylase ini, dia akan dibantu oleh 3 lagi enzim. Jadi sebab amylase ini akan menghasilkan maltose, sukros dan laktos, yang ada 2 unit sebenarnya. Tapi kita ada enzim maltase, sukrase dan laktase, ini akan pecahkan kepada glukos tadi, yang akhirnya akan dipegang oleh ataupun diserap oleh sel darah merah. Satu aspek lagi berkaitan dengan hemoglobin, besi. Ingatlah kita dalam Quran ada surah besi, Al-Hadid. Ini bukan satu rahsia yang kita dapat daripada hasil research hemoglobin. Sebab hemoglobin ini 70% daripada kandungan iron dalam badan kita ni terdapat dilonggokkan di sini, di hemoglobin. Dan iron inilah yang memberikan warna darah merah itu kepada sel, kepada darah tadi. Mungkin ada tapi Dr. Nurliza ni dari Perubatan, mungkin dia boleh confirm lah ni, dia orang kimia cakap. Dan kalau kita lihat kat sini, red blood cell ni, dalam dia ni, ini banyak hemoglobin molekul. Jadi bila hemoglobin masuk, oksigen masuk je, hemoglobin ni akan tangkap oksigen menjadi oksihemoglobin.
Jadi bila oksigen masuk ke dalam darah, okey, jadi oksigen itu akan bergabung dengan hemoglobin untuk kompleks kimia dipanggil sebagai oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini akan berjalanlah sepanjang perjalanan yang jauh itu, akan bawa ke otak, okey, akan bawa ke semua dohol organ-organ yang ada di dalam badan kita. Jadi dia sebagai pembawa, okey, sebagai carrier. Right? Jadi ini kita dapat lihat, ini sel darah merah dan kita dapat lihat ini, okay, oksigen akan dipegang, okay, oleh hemoglobin. Okay, dan ini daripada Al-Hadid 57. Allah sebut, dia namakan Zuhusuf dipanggil sebagai Al-Hadid, tapi ayat itu satu je yang berkaitan dengan besi. Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Jadi saya sebagai orang kimia melihat ayat ini, saya nampak ini, saya nampak hemoglobin. Mungkin orang lain akan buat kajian yang berbeza. Contohnya mungkin dos yang kajian dalam inorganik sebagainya. Dia akan dapat sebatan besi dalam aspek yang lain pula. Sebab application untuk untuk zat besi ni terlalu banyak. Okay? Jadi untuk yang ini mungkin kita nampak this could be, sebab tu Allah kata manfaatnya sangat banyak. Ini alone kita rasa Allah mak syukurnya, ya Allah, subhanallah. Dan kita telah hidup selama berapa tahun? 40 tahun, 60 tahun, dan saya next year dah 60 tahun, masya-Allah. Jadi ini juga akan memberi rasa syukur kepada kita. Dan satu aspek yang saya nak share dekat sini, okey, graf ini. Kalau kita lihat, graf ini adalah berkaitan dengan persen CO. CO ni adalah carbon monoxide, bukan carbon dioxide. Dioxide itu ada CO2, ini adalah CO, carbon monoxide. Okey, kalau kita lihat exposure, kalau kita tambahkan kepekatan, ini adalah percent oxygen saturation of hemoglobin at modulus 100 mm mercury. Alright. Jadi ini basically content oxygen, okay, di dalam hemoglobin. But the moment, okay, you increase concentration of CO, in the environment, okay, dalam kereta sebagai contoh, dulu kan ada seorang 4 anak dara yang meninggal kan, sebab dia tidur dan dia tak buka cermin. Okay, jadi ini yang berlaku, okay, maknanya poisoning of carbon monoxide. Jadi bila kepekatan meningkat, okay, dia makin turun. Maknanya efisiensi of hemoglobin untuk membawa oksigen tu dah semakin berkurangan, okay, semakin tak ada. Because bila ada carbon monoxide, dia akan isi of oksihemoglobin, dia akan tinggalkan oksigen, daripada oksihemoglobin dia akan menjadi karboksihemoglobin. Ada je carbon monoxide, dia akan tinggalkan oksigen, dia akan bentuk satu sebatian yang baru, iaitu karboksihemoglobin. Sebab CO dia boleh berikat, okay? Dia boleh berikat, okay, dengan hemoglobin 200 kali ganda lebih kuat, okay, berbanding dengan carbon monoxide. So berbanding dengan oksigen. Sebab itulah dalam Islam rokok tu diharamkan. Okay? Diharamkan sebab kalau kita merokok, okay, mana efisiensi untuk hemoglobin membawa oksigen dan darah kita akan semakin berkurang, dan itu adalah maknanya kita memudaratkan diri kita sendiri. Okay, apatah lagi kalau maknanya kita merokok tu di kalangan mereka yang tidak merokok, sebab mereka tidak merokok pun akan dapat kesan yang sama. Jadi in a way kita memberikan mudarat juga bagi kawan-kawan yang tidak merokok. Atau kepada anak-anak kita yang paru-parunya tu mungkin baru nak develop, okay, sebagai contoh. Alright. Dan satu lagi, almost half an hour dah. Okay, ini perspiration. Okay, perpuluhan ni pun actually ini juga satu rahmat Allah dan dia juga adalah satu sunnatullah. Okay, Allah buat perpuluhan ini ataupun sweating atau perspiration ini adalah untuk control, okay, our body temperature. Kita lepas jogging, naik basikal, hiking sebagainya, kita akan nampak body kita tu lepas tu berpuluh-puluh kan, kalau kita duduk kita sejuk, okay, macam kena aircon. Okay. Dan di samping itu actually excretion of toxin ataupun pengeluaran beberapa bahan-bahan yang mungkin poisonous, okay, yang toksin, okay, daripada badan kita. Dan ini kalau kita lihat dalam bawah kulit, okay, Allah buat, okay, jadi ada dua jenis, okay, actually kelenjar ataupun gland ini, satu ekran, okay, satu lagi adalah apocrine. Jadi dua ni, saya tak pergi detail yang tu. Dan satu yang saya nak highlight kat sini adalah berkaitan chemical composition of perspiration, okay, ataupun chemical ada dalam peluh, masya-Allah. Dia bukan setakat air saja. Okay, di samping air dia ada mineral, dia ada lactate, dia ada urea, okay, yang dikeluarkan. Dan untuk mineral saja ini adalah mineral yang biasa dikeluarkan, sodium, potassium, kalsium, magnesium. Okay, dan untuk traces metal pun ada zinc, copper dan sebagainya. Jadi ini mungkin kajian telah dilakukan oleh medical researchers, okay.
ini akan memberikan indication. Okay? Mungkin kalau orang normal, sodium content adalah 0.9 dalam peluh sebagai contoh kan. Dan kalau tak normal mungkin it's less than that. Jadi itu boleh menjadi satu indication. Okay? Dan ini mungkin area of biosensor yang kita boleh explore juga in the near future. Dan chemistry, okay, kalau chemistry speaking, kalau kita lihat, okay, peluh ni, okay, jadi sama ada peluh tu di dalam stokin kita menyebabkan bau busuk sebagai contoh, ataupun mungkin di bawah ketiak kita, ataupun mungkin bau nafas kita, okay, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, semua tu adalah chemical. Okay, jadi chemical dia kata, oh chemical ni bahaya. Sebenarnya kita hidup dengan chemical. Kita lahir dengan chemical sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dekat-dekat ni, dia ada macam chemical yang sama macam chemical yang ada dalam bawang putih pun ada, yang ada dalam sulfur ni. Okay, dalam telur busuk pun ada, okay, rotten egg, yang macam chemical sama dalam bawang putih pun ada, yang dalam sulfur pun ada, yang mana yang bau kambing pun ada. Jadi betul lah kata engkau ni tak mati bau kambing. Betul, ada satu chemical tu yang memang sama dengan bau kambing, okay, daripada underarm odor ini. Dan menariknya, okay, antara sebab menyebabkan body odor ni adalah alkohol, tobacco, stress, diabetes, caffeine dan sebagainya. Ini antara reason yang menyebabkan kita bau badan kita ni mungkin agak unik. Okay. Dan saya highlight dua saja. Okay. Kalau kita ada diabetes dan kalau kita ada kidney diseases, okay? Kalau kita ada penyakit diabetes dan juga kidney, jadi ini juga akan memberikan order yang berbeza. Dan ini pun kita boleh explore. Okay? Jadi semua adalah sunatullah, and yet kita boleh explore yang ini untuk kesejahteraan ummah. Maknanya dengan kita buat biosensor, contohnya untuk nak test bau odor berkenaan, dan kita memang boleh buat. In fact, bau kari pun kita boleh buat sensor. Okay? Bau rempah ratus, ada pesyarah, ada researcher yang pernah buat dan publish dah pun. Jadi daripada order ni mungkin kita dapat information berkaitan dengan diabetes, berkaitan dengan kidney disease dan sebagainya. Saya habis dah yang itu. Saya nak pergi kepada satu topik yang baru, iaitu on the chemical reaction. The basic chemical reaction. Don't worry, this is going to be very basic. Saya cuma nak bagi sedikit saja. Maknanya orang biasa, chemical reaction ni bahaya. No, actually chemical reaction ni berlaku everywhere, termasuk dalam badan, dalam mulut semua berlaku, kan? Okay. Jadi apa itu chemical reaction sebenarnya? Chemical reaction basically when we have the reactant is going to come closer together and dia akan react and dia akan produce product. Okay. Dari basically chemical reaction is a process in which one or more substances which is also called reactants, are converted to one or more different substances. Alright. Substances are either chemical elements or compounds. Boleh elemen unsur dia on their own ataupun dia combination dan dia dalam bentuk compound. Dan semasa chemical reaction, a chemical reaction is rearrange the constituent atoms of the reactant to create different substances as a product. Jadi basically kalau secara in general, we can basically divide the chemical reaction into four. Ini mungkin if you want to go detail, and then please do come and major chemistry, study chemistry, and you can have more detail about it. But in general, we can have synthesis. We synthesize something new. A plus B is going to produce AB. Ataupun A plus B is going to produce C. For instance, and decomposition in the composition basically, in synthesis, two or more elements or compound combine to make a more complex substance. In this composition, because they decompose, compounds break down into simpler substances. Single replacement, dia akan ada single replacement. Dan replacement dia akan ada menyebabkan double replacement. So as easy as simple as that. Right. But for information, when you talking about the physical changes, for instance, daripada air batu lah, sebagai contoh menjadi cair, menjadi liquid, from ice, and becoming liquid or maybe vapor. Jadi ini tak dipanggil sebagai chemical reaction, because of we still dealing with the molecule is not changing. So dekat bongkah air batu ni pun kita ada air, dan molekul air H2O, ini pun masih lagi H2O. Dan kalau dia cair pun masih lagi ini H2O juga. Jadi ini actually bukan chemical reaction. Ini another example of additional reaction. Addition reactions.
ethanol production. Okay, when you have ethylene, okay, plus water, you can to produce ethanol. Ini juga adalah sunnatullah, mengikut aturan Allah. Jadi molekul ini dia bertindak sebegini, menghasilkan ini, hasilnya bila ini berjumpa dengan ini adalah atas aturan Allah SWT. So similarly, if you having if you putting a few drop of lead to nitrate and you add it slowly into solution of potassium iodide, okay, definitely you will see this yellow precipitate. Okay, and this actually the lead to iodine. Okay, ni dia punya reaction. Ini adalah juga sunnatullah. Combustion is also sunnatullah. Okay, burning wood actually can be explained in chemistry as well. Basically, burning wood is an example of chemical reaction, simple chemical reaction. Wood in the presence of the heat and oxygen is going to transform. Okay, the wood will transform into carbon dioxide, water, okay, and also ash, okay, ataupun abu, ataupun arang. Okay. Dan kalau kita lihat ini apa yang nampak, okay? Ini what you see, but as a chemist, what we see is here. Okay, kita akan nampak ini. Oh, ni ada CO2, ada oksigen, ada macam tu lah. Alright? Okay. Ini actually photosynthesis. Kenapa pokok adalah sangat penting? Okay, orang kelestarian, orang sustainability memang sangat-sangat. Okay, selalulah minta tanam pokok. Dan pokok sangat penting, dan dalam Islam juga, Islam sangat menghargai pokok. Dalam peperangan sebagai contoh, kita tak boleh sebenarnya untuk mencantas pokok. Okay, dalam ihram juga kita tak boleh untuk nak mematahkan pokok. Okay? Dan kalau hari kiamat dah tiba, okay, hadis Rasulullah SAW, sebab kalau ada benih yang kita pegang masa tu, so tanamlah masa tu. Boleh imagine situasi macam mana masa kiamat, Masya Allah. Itu pun maknanya dianjurkan kita tanam pokok. Jadi itu meletakkan bahagian Islam, meletakkan yang paling tinggi untuk environment, okay, untuk pokok. Dan pokok ni actually dia macam enjin kalau kita tengok, okay, dia plant is going to convert basically CO2, okay, dan air, okay, to produce glucose ataupun food, okay, and oxygen. Inilah basically we have CO2, okay, maybe from our from our respiration, okay, for instance, okay, dengan air dan lahat, okay, dia akan menghasilkan glucose dan oksigen, okay, akan dipas pada manusia. Jadi basically benarlah Allah kata Allah ciptakan semua makhluk dekat dunia ini untuk berkhidmat pada manusia. Ini adalah khidmat yang ditawarkan oleh satu makhluk yang bernama pokok. Okay. Dan kalau kita lihat, mungkin tak perlu saya ceritalah. Okay, jalan kita lihat ni actually kita ada contoh macam plant cell ini. Okay, once dapat carbon dioksida, okay, jadi dia masuk dalam plant cell. Okay, dalam dia ada chloroplast dengan oksigen. Okay, jadi akhirnya dia akan menghasilkan oksigen, dan ini akan menghasilkan oksigen, okay, dan menghasilkan karbohidrat, okay, sebagai hasil. Dan ini kalau kita lihat lebih detail lah, Masya Allah. You tengok zoom in macam ni, okay, nampak macam satu kilang. Okay, setiap daun itu ada harga dia sendiri. Okay, dia macam kilang. Okay, jadi kita dapat lihat, okay, reaksi yang berlaku. Okay, dan akhirnya dia akan menghasilkan sugar, okay, dan juga oksigen, okay, ataupun makanan, okay, yang kita makan ataupun binatang makan, okay, dan juga oksigen. Ini dia adalah sunnatullah. Jadi mereka ni bekerja siang malam, okay, waktu siang lah, malam dibuat benda lain sebab diperlukan matahari, okay, dan mereka bekerja ni setiap hari, okay, untuk berkhidmat kepada manusia atas aturan Allah SWT, sunnatullah. Okay, okay. Now I enter the main subject. Tadi itu semua intro. So chemosensors and biosensors research. Okay, some introduction about it. Okay, jadi saya ulang balik yang ni tadi. Okay, saya ulang balik. Okay, about research. Okay, creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. Okay, we involve the collection, organization, analysis of information to increase understanding of a topic on issue. Dan so I tukas itu dia akan menjadi sunnatullah. Jadi even, okay, dalam sensor research, biosensor research, chemical sensor research, this is what we found out. Okay, actually, basically we are trying to discover, what Allah, okay, have arranged, okay, for us. Mungkin kita tak ada maklumat itu sebelum ini, okay, but then, okay, by doing some research on the sensor, okay, we understand more, okay, about sunnatullah. Contohnya macam sensor ni, actually kita bukan guna sahaja chemical, okay, kita guna juga DNA, kita guna juga enzim, antibody dan sebagainya. Jadi based from there, we develop, our understanding, we develop our knowledge, and based on that, actually we understand, the sunnatullah, the related sunnatullah tu better. Okay, this actually, after 3 decades, for instance, sometimes you feel exhausted, okay, doing the research, and sometimes you will lose motivation. Penat lah, contoh macam tu. Okay, but then,
in my case, because I mean, climbing a mountain is also my hobby. Okay, even though I mean now pandemic, so it's a bit slow, very slow indeed. Okay, doing this is just like climbing a mountain. Okay, it is persistent. You know, you need to climb and you feel exhausted. You know, but the moment you reach, okay, the moment you reach the peak, you know, of the mountain, okay, you feel really relief. Masya Allah, syukur sangat-sangat. Okay, apa ya, the last kali yang saya pandai adalah Gunung Fuji. Okay, pada tahun 2019. Okay, just before pandemic. Semasa panjat tu actually kita dapat matahari dan kita dilindungi oleh awan. The moment sampai dekat peak tu, awan tu ada di bawah you semua sekali. Dan tidak ada lubang. Awan semata-mata, Masya Allah. You can really cry. Okay? I mean, looking at the situation. Okay? Syukur sangat-sangat kepada Allah SWT. Dan rasa mengagumi sangat-sangat apa yang telah Allah buat untuk kita. Okay? Itu satu aspek baru pasal gunung, okay? Dan awan banyak lagi. Jadi, doing research is merely like climbing a mountain. I mean, you feel apa ni? Satisfaction, okay, afterwards, okay. And after that, macam makan sambal belacan lah, pedas-pedas kan. Macam panjat gunung, ada saya nampak yang panjat gunung tu ada yang kadang dia cramp kaki. Tak nak panjat lagi lah, tapi next time bila kita ajak, dia panjat juga. Okay, so macam tu lah. Jadi research just like that. But if we start, you know, our effort, our intention with Allah SWT, and then we will get, you know, strength. Kita akan ada strength to move further. Okay, kenapa kita buat sensor? Because sensor ni mana ada biosensor ataupun chemical sensors. Okay, ada juga sensor physical sensor, tapi actually that is not in our area. Jadi sebab dia punya global sensors market is very high. Ini adalah projection yang saya baru dapat. Okay, daripada 2020 hingga 2027. Okay, so you can see, you know, I mean, it's keep increasing. And sensor market is expected to reach USD 351.48 billion by 2027. And the market grew actually almost about 10%. Okay? Jadi itu actually really big. Okay? Dan what really attract you? Okay, because by doing that, okay, you are able, you know, to serve, you know, your ummah hopefully. Okay. Okay, prinsipalnya mudah aja. Okay, ini the sensing principle. Basically, okay, we having the analyte, a thing yang we going to measure. So something, the sensing part, okay, something that's going to react. You know, we analyte. So tikus ni dia akan makan cheese ini. Pas dia makan, and then ini akan hong. Okay, hong ni akan bunyi. So kita tahulah tikus tu ada. Okay, so I mean as simple as that. Alright. Right. Okay, untuk biosensor and chemical sensor in a way, because biosensor chemical sensor actually just the different, you know, in using the material, sensing material. Kalau sensing material kita gunakan chemical, and then we call it chemical sensor ataupun chemosensors. And if you are using biologically active material, okay, macam enzyme, DNA, you know, antibody and sebagainya, so we call it biosensors. Okay, so this is actually our bioreceptor, okay, for instance, and our transducer. So we have our analyte here. Si analyte is going to react, you know. I mean, dia ada certain template yang dia boleh react kan. Kalau macam ni, yang ini sajalah, yang lunjung saja yang boleh react. Dan the rest tu adalah kita akan exclude. Jadi ini because of we need to have something which is very what you call it, selective. Okay, kalau tak selective, susah untuk kita nak mengesan, okay, kehadiran hendaknya diadakan. Jadi basically konsep, okay, mengapa research perlu, okay, dia punya problem statement simple je. Problem statement dia, okay, because the existing instrumental method, okay, that we have, okay, to detect the presence of analyte, at least very bulky. Okay, ini contohlah yang ada dekat dalam lab. Okay, the benchtop, okay, bulky size and not portable. Jadi kita nak bawa ke site tu macam mana? Nak bawa ke klinik tu macam mana? Contoh nak bawa ke site, you know, mungkin nak ukur air sungai, dia punya content heavy metal. So kita kena transport, okay, ke lab kalau menggunakan alat yang konvensional ni, dan transportation tu sebenarnya akan mengubah, okay, sampel berkenaan. Right? So satu adalah kena bulky size, and then second, okay, this kind of alat, this kind of instrument, actually we need, you know, skill operator. Lepas SPM, sorry lah, kena specially train, okay, sebagai contoh. Kalau saya di UK dulu, dia punya technician ini ada PhD. Okay, dia boleh baiki terus, okay, kita boleh guna kalau dia rosak. Okay. So basically these three things, okay, bulky in size,
Okay, we need skilled operator, okay, to operate the instrument, and the third one actually costly. Okay, very expensive. So we have something which is very portable, very simple. Everybody, can use that, and also, very cheap. But then actually it's not our intention. It's not our research intention to replace all these conventional instrument. But we are more into complementary. Okay, sebab we still display instrument because sometimes the solution actually much better, especially for very sophisticated a sample. Okay, for instance, okay, I remember I think a few years ago, long time ago, maybe more than 10 years. Okay, actually some of our the vegetables from Cameron Highland at least been banned from entering Singapore because they suspect that the content of pesticide is very high. Dan dekat Johor tu berlaku lambakan sari yang banyak sangat. And then how to overcome that problem? Takkanlah semua nak hantar untuk DCMS for instance. And the cost for one DCMS for instance maybe about 200 ringgit, 150 ringgit. Imagine if you have hundreds of sample. Dan sampel tu pun bukan semuanya yang ada yang mungkin violated dengan concentration of pesticide yang Singapore nak. Tapi kalau kita ada sensor, kita boleh guna secara pakai buang sebagai contoh. It's much easier for us to do the screening. The keyword screening. I mean to do the screening. So I mean the one that really that we suspect containing heavy concentration of pesticide for instance, and then that's the one that we're going to bring back to the lab, and we do the proper analysis by using this kind of instrument. So again, the approach actually for us to complement, for the sensor, for the chemosensor to complement with what we have at the moment. So basically, what we're trying to do, we try to convert, from this size, into this size, or even smaller. We see later on the trend actually we can even wear it. Kita boleh pakai sensor tu, untuk basically the data, in situ data. So basically we are moving from bulky instrument, highly technical, expensive lab analysis, into miniaturized design, simple operation, very rapid, very cheap, and online analysis, on-site analysis. And here are some of the advantages. So low cost, real-time monitoring. Mana buat data masa tu berlaku, masa tu kita kesan. Kita dapat concentration. Tak perlu bawa balik ke lab. Untuk mass production in manufacturing actually possible and can even make can cost the cost even cheaper. Rapid detection, we can miniaturize the design, can be used for quantitative, qualitative, and user friendly because basically just like dipstick. Macam pH paper tu masuk boleh dapat some result. Macam tu lah, macam pregnancy test macam tu. Okay, so we look at the applications. Alright, ini just saya highlight lah isu yang tragedy to us as a chemist. This is tragedy. It's a big tragedy to the country. Kita rasa kesal sangat-sangat. Macam mana benda ini boleh berlaku? Macam mana ada orang yang tergamak untuk buang benda ini di sebuah sungai. Sungai mati. In fact saya sempat untuk karang puisi untuk highlight benda ini. Pasal the dumping of the pollutants in Kim River. Alright. Jadi ini actually sensor boleh play a role, tapi maknanya bukan untuk pembersihan, more on the detection, what's of chemical available. So kalau kita lihat ini some of the application of chemical sensor biosensors, for drug discovery, disease detection, environmental monitoring, soil quality monitoring, food quality monitoring, toxins of different of interest, water quality management, prosthetic device, and so on. Dan ini yang saya katakan. Kan kalau kita cater together, this how we can serve our ummah. Alright. For the application, I also highlight some of the recent basically the review. You can see from here some of the quite recent application that's been published recently in the what you call it, in the Journal of Analytical Biochemistry. You can see from here. Saya kena buka spek untuk nak baca ni. Jadi contoh dalam food, salmonella, so cholera toxins, ethanol, methanol, glucose, ascorbic acid, clinical, kita boleh kesan sodium, glucose, insulin, banyak lagi lah, hormones,
Biotrade, okay, kita ada juga beberapa ni, okay. Ini antara yang dah publish, okay, dalam environment and so on, okay. So this is quite recent. And actually, if you focus on the chemistry, okay, on the chemical aspect, these are some of chemical, okay, that have been detected, okay, by using chemical sensor or chemical sensors. And okay, so the concern with food safety detection devices, okay, ini antara concern lah, okay, untuk pengguna, okay, berkaitan dengan food safety and detection devices that we have. Okay, jadi antaranya they need analytical capacity to provide on-site data analysis, user friendliness, portability and durability, eco-friendliness to eliminate non-disposable waste, compact volume, weight to facilitate ease. Ini actually some of the the ciri-ciri of the instrument, detection instrument, okay, for the future. And I mean, from my own analysis and my group recently, okay, we feel, okay, that sensors seem to be the best candidate. Okay, I mean because sensor can fulfill all this requirement. Okay, but the only thing we need to do research, okay, on that as well. So the technological challenges or the challenges that we face, okay, sebab tu saya nampak lebih tua daripada umur yang sepatutnya, kerana all the challenges yang kita kena fikir, okay, for us to make our sensor ni boleh digunakan, okay, workable, alright. So I mean among others as sensitivity, it's very difficult, okay, for us to really deal with the sensitivity. Okay, you need to be very creative. Okay, sometimes kita susun tu in stack layers sebagai contoh tu nak avoid some interferences, and untuk increase sensitivity, sometimes, okay, kita letakkan liquid, okay, dalam, and then kita letakkan dalam bekas, okay, yang mungkin di banyak light boleh passing tu. I mean, that kind of thing, all sorts of thing, okay, that we try. And the readout time, okay, sometimes very long, okay, more than 20 seconds, okay, so if possible, okay, dia 1 second atau immediately. Okay, a lifespan, okay, sometimes especially dealing with biomolecule, kadang tak lama, after maybe 1 month, okay, for instance, okay, sometimes dia punya lifespan tu dah, ataupun dia punya respon tu tak bercantik dah. Pre-treatment, okay, before use, okay, sometimes required, okay. Lack of long-term stability, okay, so ini pun kita cuba banyak, okay, cara kita buat dia, kita encapsulate, okay, supaya dia lebih tahan lama dan sebagainya. Miniaturization, okay, but now with the nanotechnology and so on, okay, actually in the way helping us to move further. Too expensive for commercial production, okay, I mean for a start, okay, for instance, not sufficiently rugged for their intended application. Okay, some of the technical problem or technology problem that we have, okay, at the moment. So okay, basically I have another 5 minutes, okay, according to time that I have at the moment. Okay, but now I want to highlight some of our effort. Maknanya apa yang kita dah buat dalam grup kita, okay, so far. Okay, so these are basically some of the biosensors, chemosensors that we have developed in our group. Okay, all sort of metal ions, anion, organic, food, pesticide, formaldehyde. Formaldehyde ni biasanya orang tambah dekat ikan untuk supaya ikan tu nampak fresh. Kalau kita pergi ke pasar malam, tengok lalat pun tak singgah. Most likely dia ada content formaldehyde. Okay, so careful about that. Okay, capsaicin ni adalah kepadasan untuk cili, glutamate ni ajinomoto lah, more or less, okay, boleh menyebabkan obesity. Glucose, honey, gases, okay, palm oil ada juga kita buat dulu on the some of the study on the neural network, signal processing, artificial neural network juga, portable instrument, hydroquinone and so on. These are some of the product that we have. I'll go very quickly. This was actually for ammonium, and the reason we designed ammonium last time because we're having the ammonia pollution in watery and Malaysian rivers, and at the time actually we didn't have proper method, okay, to determine the content of ammonia in our river. So we done quite extensive work on this. Okay, I think we produced about 2 PhDs working on this. And apart from that, ammonia also used in many food. Okay, there's a pink slime. Okay, you can see. Okay, sometimes to make the meats, okay, the color attractive. So these are some one of the example of publication that we have for the ammonia. Actually, we have a few publication on ammonia. It's quite a number. Okay, I will say that. So this one example of it. And we also embark on the chili hotness evaluation. Semasa saya di-approach untuk buat ni, boleh tak buat sensor untuk chili? Untuk nak buat apa? Untuk nak tengok berapa pedas dia.
how to kira pedas cili? Saya pun agak puzzle. So when we did study, actually dalam cili itu yang rasa pedas tu ada satu chemical, okay, capsaicin. Okay, yang Allah buat, okay, dan dia ada dalam empulo tu atau dalam biji-biji dia. Sebab kalau buat asam pedas nak bagi dia tak pedas tapi merah, so buat empulo dan buang dia punya biji cili tu. Capsaicin tak ada dan tak pedas sangat. Itu biasa mak wife buatlah. Okay. Dan right, ini capsaicin ni pun actually I think kita ada seorang PhD yang kita dah produce untuk ni. Ni apa Dr. Rosmawan ada capsaicin dan seorang juga master student, okay, Dr. Nasir yang buat on the capsaicin. Okay, dan quite popular juga ni produk ni dulu. Okay, untuk ingredient in food, okay, kalau kita lihat 7 worst ingredient in food, okay, among others actually monosodium glutamate. So we did some work on monosodium glutamate as well, for glutamate detections. And then some application, on the glutamate. It is published in Science Actuators, okay, quite some time ago. And we also doing, quite extensive work on the phenol sensor. Okay, phenol ni banyak, sebab phenol banyak, okay, dalam banyak sampel kita ada. Dan ini actually example, publication lah. Kita ada a few publication, quite a number juga lah. Mainly by Dr. Jafar, now actually a lecturer in UPM, Professor Madya. Okay, food safety, okay, actually one of the concern, because we eat food every day, and particularly when we talk about the halal and toyib, okay, and we can see from here part of the things, okay, that we concern more actually on the pesticide content and heavy metal. Okay, so we did some work on these two parameters as well. Okay, so this actually, the information about, how pesticide, okay, is going to harm, our body. So there is a publication in Talanta, published quite some time ago, okay, for our work on the acetylcholinesterase, okay. And apart from that, for heavy metal, okay, we embark, okay, quite a number. This is actually my favorite. Heavy metal ni memang saya punya fokus awal-awal dulu lah. Okay, that's why we have a copper, for instance, a lead, copper, then we have a few others. Okay, for food safety, okay, formaldehyde is one of the things. Okay, normally, the sellers, okay, they put a bit of formalin, okay, so that the fish, okay, for instance, will look a bit fresh. Okay, jadi kalau kita lihat formaldehyde detected in supermarket, fish imported from Asia. Ini, one of the online, okay, article, okay, that I managed to grab, but this quite some time ago, 2013. And we did some work on that as well. Okay, this one actually on the focus on the chemometric, not really much, on the sensors, because this undergraduate project. Okay, so they just doing the solution work, and then we are using artificial neural network, okay, to do the analysis, to do the data processing, and alhamdulillah, okay, that also managed to catch, the attention of Analytical Letters, one of the international journal as well. Okay, this is another ammonium. Okay, this is actually the most cited papers that I have. This is actually collaboration between me and UKM and also Chamber University, Dr. Professor Bambang. Professor Bambang was also, the visiting professor, okay, in USIM, okay, a few years back. So basically, this is very simple, experiment. Okay, so basically we are using polyaniline film here. Okay, and then we put this, in a package. Okay, and inside basically the fish. Okay, and once the fish become rotten, okay, it's going to produce, the ammonia. Ammonia is going to react, with the indicator that we have, in this polymer, and it's going to change the color. So you look at the shelf and the color change, this is not fresh. Okay. All right. So and then we also doing some work as well on the oxygen, glucose sensor, and this is one of the works been done by my PhD student in UKM on the acrylamide. Okay, because the worry, the concern actually, okay, when you use, the frying oil, okay, minyak masak tu kita guna a few times, so this is going to create, acrylamide, and acrylamide actually one of the chemical, okay, that can cause, I don't know how true is it, but based on reading, normally they discuss a lot, okay, about it. Okay, so we did some work on that acrylamide as well. Okay, so this actually been published, I guess, about a few years ago, in St. Lucia.
And pH sensor. Okay, so that's about all. I just sampling very quickly, on the our effort, for the past more or less a few decades, on the sensor. And the recent one, in USIM, actually my PhD student already finished now. Actually working on the honey, basically, okay, to see the fraction of the honey as well. Okay, but we haven't published any paper yet on that. Okay, we published only on the REFIT paper. Okay, but not in the Q1 or Q2 paper yet. Okay, new dimension in sensing science. Basically, the way forward. I mean, the future. What's the sensor look like in the future? Okay, you can see, from this review. Okay, this review actually is quite recent, 2018. Okay, wireless and mobile optical chemical sensing and biosensors. Now we go wireless and we go mobile. Of course, mobile. Last time we also go mobile, but even actually, the stars actually become very small, okay, indeed, okay, compared to what we defined by mobile, okay, previously. So wireless and mobile, okay. So you can see from here, the number of mobile publication per year for wireless, wearable, and smartphone-based optical chemical sensing biosensors. It keep increasing, okay. So the trend is there. So I mean, the kids, the new generation, for instance, okay, they're close, very close, to handphones, okay, smartphone, okay, and we can make it, the sensor wearable and wireless somehow, okay, so no wire, but you can still detect, from far. Okay, that's an example of it, So you wear, okay, basically, I mean, the sensor will be made, okay, based on the flexible material. So you wear it, okay, just as an example of the wearable devices, okay, flexible, wearable, something that we can wear, maybe, I don't know, maybe in your shirts, or maybe in your arms, so whatever we can put it. And then normally it's paper-based flexible devices, so we combine everything together here. And then, okay, we can monitor. Okay, we can monitor remotely, okay, data transmission, okay, wireless data transmission. And you can see from here, in terms of, the applications in the healthcare, for instance, in the environment, in the food quality, sport and fitness, and others. Okay, and analyte, okay, that we are dealing with so far, okay, basically for the pH, glucose, bacteria, metal ions. So it's something that, for instance, we also did some study on this, okay, but not based on the, it's not on the wearable sensor and not on the wireless sensor. So if you want to embark, on this, so we need to redo. We need to do, some slightly, different approach, in order for us, to embark, on this kind of research in the near future, or maybe now. Okay, this is another example of it. The operation of wireless smart bandage, okay, for optical sensing of wound pH. Okay, so you have wound. Okay, so you put bandage, and you can monitor, whether the wound already recover or otherwise. Okay. And biosensing and IoT in smart healthcare application. Okay, this also is review. Okay, it's been done and it's quite recent. Okay, so we have. I don't want to explain this, okay, but more or less, okay, you can see from here, that everything's now go wireless and go, there's I mean the focus more on the Internet of Things as well. All right. And nano, okay, the convergence of discipline. Okay, I just would try, even though, I mean, you can see previously we're having physics, for instance, biology, chemistry, the three discipline working separately. But as time goes by, okay, I mean, biosensor research and chemical sensor research bring them together. Like in my group, I'm having, like me, I'm chemist, but I'm having also biologists. We're also having, physicists. We're also having, engineers. Okay, so that, okay, we work together. So this bring together, the research bring together, okay, I mean, all the background. And now, when we're talking about 2020 up to maybe beyond, okay, 2040, okay, we are talking about the integrated exploitation of biological principle, physics, law, chemical properties, all together, lumped together. Okay. And nanotechnology, okay, I think we all aware about this. Okay, so 10, 100 nanometers and below. Okay, and now actually we can even deal, with one atom at a time. Okay, you can pick one atom, you can put, wherever you want to put. Okay, that's really amazing. Okay, so Sunatullah and really amazing. Right. Nanotechnology, okay, will also allow us, to use, some robotics. Okay.
a self-replicating machine, and robotics. Okay, this is because of the advancement in chemical engineering, mechanical engineering, biological engineering, electrical engineering. So all disciplines come together, and so finally we're having this robot. Okay, and quite interesting. Okay, when we mentioned about robot, okay, there's one robot called nanobots. Okay, nanobots. Robots, but the dimension actually in nanometer, for instance. Okay, very tiny robot. Okay, engineered on microchips. Okay, you can see this robot. You can move from one cell to the others, mashallah. Okay, so they're capable of replicating millions or billions of nanobots, all carrying out their specific tasks at the molecular level. Wow, subhanallah. Can you imagine that? Okay, nanobot, okay, doing their job, at the molecular level. Okay, that's really amazing. And they can also, deliver drug. Okay, so drug delivery techniques. Okay, so we can base on that as well. Okay, so like here, okay, we have different polymers. Okay, dendrimers, okay, they call it repeatedly branched molecules. So we can design here. So we have the gold nanoparticle here, and then we can on the top of the surface of the gold nanoparticle, okay, we can put different kind of molecules, okay, different kind of chemicals, if you like, compounds, okay, and this can deliver. Each of them can deliver, okay, certain certain drug, okay, maybe to the cell, okay, maybe to our body. Okay, nanofilm, okay, another area. Again, still talking about the nano. Okay, so a lot of things that we can do, with nanofilms. And in fact, in the area of COVID-19, okay, so I think papers been published. In fact, the review been published. Okay, the review been published in 2020, last year. Okay, this review been published last year. But frontiers in rapid detection of COVID-19. Okay. So reviews current diagnostic methods, limitation and advantages of biosensor-based diagnostic over the conventional ones. So the pro and cons, okay, the advantage, and things like that. Okay. So now actually, in fact, the engaged. The number of sisters engaged, in this COVID-19 actually increasing, and hopefully, in the near future, okay, we will be able to settle, okay, the problem, okay, totally. Inshallah, we pray for that. And this actually, you need the detection of biosensor, for SARS CoV-2. Okay, so we have some kind of platform, okay, that we can use, okay, basically, for the detection, for COVID-19. Okay. So, and the other thing, actually, development for point of care, okay, POC, those also the new things, again, the incoming things, So this, this paper review on the recent advances in POC, point of care, but also for COVID-19, okay, including PDMS, paper, textile, film, and carbon nanosheets, all kind of, the method that we use. Okay, this example of it. Okay, you can see, the point of source, So the COVID virus infection. Okay, so the sample taken, and then this all the the necessary detections been done, and then they will be transformed, okay, into smartphone. Okay, for instance, and so we the doctor is going to do the management of the patients, based on the data that we produce. Okay, this is another example of it. Okay, so as conclusion, okay, so I taking extra 10 minutes here. Minta maaf ni apa ni Setia. So what I can conclude basically, through scientific research, we can discover Sunnatullah, which could lead towards technology advancement. Okay, to me, actually, by discovering the Sunnatullah, I feel closer to Allah Subhanahu wa Taala. We basically, okay, we feel amazed, okay, what been created, okay, by Allah, okay, to serve a human being, okay, like us. And secondly, chemical sensors and biosensors show very promising potential application to ease some of the issues faced by the Ummah, such as health, environmental, and also food. Okay, this is where the prospering of the Ummah, okay, towards prospering of the Ummah come from. Okay, the idea. All right. So hopefully, in the near future, okay, this will really become a norm. Okay, to our community, inshallah. Okay. At the moment, maybe we have some of these biosensing is still under fine tuning, thing like that. Maybe it's not fully commercial yet, but hopefully we have been hoping in the near future that's going to happen. And maybe acknowledgement, to my research grant, quite a number.
okay, UCAM and USIM and my research group. Okay, so some of the pictures, okay, me myself with them. Okay, so this group, okay, unfortunately like makan-makan and jalan-jalan, okay, but they're producing a lot of papers, okay, and very productive as well. And recently, the whole group during my Serang Perdana, okay, before my tenure finished as a vice chancellor, the whole group, came to USIM and we're having a good time in the way as well. All right. So I mean, may I take this opportunity, to advertise, our upcoming ASEAN 2021. ASEAN actually, one of the international conference, okay, that I introduced together with my colleagues in 2003. Since then, alhamdulillah, this ASEAN is moving, okay, from Malaysia, and then to Philippines, to Thailand, to Korea, to Japan, okay, and then to Indonesia, and supposedly back, to Malaysia last year because of COVID. Okay, we're going to do it this year, and this time actually online. Okay, before that, actually we're having in Manila and Melaka and just other country as well. So this for us to ponder. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah, jarak ilmu dimanfaatkan, dan anak yang soleh mendoakan autornya. Jadi saya tanya beberapa ustaz, ilmu yang dimanfaatkan ini bukan ilmu agama Islam saja, tapi termasuk juga ilmu kimia juga, termasuk ilmu bioscience, termasuk juga ilmu chemical science. Wallahu a'lam bishawab. Thank you, Dr. Nurul Izzah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Datuk Dr. Musa Ahmad, okay, atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Pada perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini, saya rasa saya bagi pihak AISAN mengucapkan banyak terima kasihlah dekat Prof kerana berkongsi kepakaran dan juga pengalaman Prof berdasarkan all your insight dan input tadi tu. Saya juga belajar juga daripada Prof juga pada hari ini, dan I noticed there's a few biochemistry related topics juga Prof in your slides. So yeah. sangat related, so something close to FPSK juga lah, and because I'm also biochemistry lecturer. So yes, thank you for that sharing session, Prof. Just to recap, apa yang Prof telah share pada pagi ini, saya just nak recap balik. Saya rasakan the technology of sensors, be it chemosensors or biosensors technology ni amatlah selari dengan hasrat kerajaan juga, di mana we are in the era of hasrat Malaysia untuk melahirkan lebih ramai inventors dan innovators, dan antara hasrat ataupun strategi kerajaan adalah melalui adanya Malaysia Grand Challenge juga, ya Prof. Okay. Dan because in related in one of your slides you show the increasing in global demands of sensors development, ya Prof. Okay. So dan juga saya petik one of the major points that you said earlier in your slides about whatever we do in our life and related to our work, and it's all selari dengan sunnatullah, the finding of knowledge tu adalah selari dengan sunnatullah kita, insyaAllah. And referring to your points as well, Prof, when you mentioned about Allah's own senses, Masya Allah. So I just want to share not only about the CO2 or the O2 detection in our body, there are sensors created by Allah Subhanahu Wa Taala, but also if kita melihat pada kejadian sel proliferation ataupun cara bagaimana sel tu hendak berkembang ataupun membiak,
ataupun bagaimana sel tu akan melalui kitaran atau cell cycle, dinamakan sebagai cell cycle, that there are few, no actually there's not few, there's actually a lot of specific checkpoints in those processes, okay, especially in censoring DNA damage. This occurs naturally in our body, okay. So the point that I want to make here is that just to show betapa telitinya perancangan Allah SWT itu terhadap kejadian manusia dan juga alam, okay, sehinggalah sekecil-kecil zarah, okay. And referring to betul apa yang Prof cakap pasal hemoglobin metabolism itu adalah betul, Prof. So the process of the exchange of the CO2 and the oxygen, and also the ferrum levels as well within the hemoglobin. Okay. So saya at the same time kami open for any Q&A di ruangan chat Zoom maupun any komen di FB, right? So kita ada satu Prof. Assalamualaikum Prof. Apa pandangan Prof mengenai peluang pengkomersialan biosensor di Malaysia? Terima kasih. Right, okay. Siapa bertanya itu saya tak pernah baca. Yang bertanya siapa? Daripada Marjanul Hikmah. Right, okay. No, sebenarnya peluang tu ada je, okay. Peluang tu tinggi, okay, untuk satu prototype yang workable. Cuma biasanya, okay, I think kita kena faham macam saintis ni kita akan buat, maybe up to prototype. Lepas prototype tu biasanya, the fine tuning itu, for the commercialization dan sebagainya tu, actually itu kadang proses tu berbeza. Tapi kadang-kadang di Malaysia ni, ini pengalaman saya lah, okay, dalam satu sensor yang saya cuba untuk nak commercialize, tapi sampai sekarang tak dapat juga on the capsaicin tadi tu. Dah sampai stage untuk discussion, okay, dengan one of the syarikat, okay, tapi akhirnya tak jadi jugalah, tak jadi juga. Okay, because mungkin nature di Malaysia agak berbeza, okay, sedikit, okay, dalam konteks, ini pandangan pribadi saya lah, takut nanti ada orang terasa pula. Untuk syarikat, okay, untuk dia nak dump certain amount of money, okay, untuk satu dapatan research tu, untuk nak commercialize maybe agak difficult, okay. Dan biasa universiti lah, okay, yang akan putting effort, okay, untuk to ensure that they will be able to be commercialized. Saya pernah ada seorang researcher yang memang produk dia ni very promising, okay, dan akhirnya tak dapat dikomersialiskan juga di Malaysia, tapi dikomersialisasi di luar negara. Lepas di luar negara, okay, dah nampak benda tu okay, barulah di Malaysia macam tu. Dan saya pernah sabbatical, okay, di London, okay, the only sabbatical yang saya pernah spend, okay, di London, okay, di University of Kent, okay, dan saya buat something on the preparation of the soul gel masa tu. Dan the professor tu dia adalah consultant, okay, untuk satu syarikat. Dan amazingly, PhD student dia tu semua bila dia buat tu semua dapatan tu akan terus, okay, masuk dalam syarikat tu dan akan terus commercialize. Masa dia buat tu ada tempahan daripada 2 negara. Dan pelajar tu dia guna terus filem yang dia buat itu and mana terus commercialize macam tu. Tapi as a prototype lah. Okay. Jadi mungkin peluang tu tinggi. Mungkin kita tidak ada track record yang cukup baik, yang cukup promising, okay, overall. Sebab tu mungkin syarikat dia agak reserve, okay, dekat situ. And university effort banyak, tapi sometimes ini kita adalah some issue and so on. Tapi peluang tu ada. Jadi sebagai researcher, saya rasa jangan sangat kita fikirkan yang aspek itu, tapi sangat penting untuk kita fikirkan yang research kita buat itu macam something yang boleh ada manfaat untuk orang lain, untuk ummah lah in a way, okay. Tapi untuk nak komersial boleh tak boleh, okay, we try and kena doa banyak sikit ku hari Jumaat ni, macam tu. Okay, wallahu a'lam. Okay, Prof. Thank you for that. I think that's a very good insight that Prof share pasal prospect of commercial line of biosensor products dekat Malaysia. Okay,
Do we have any other questions? Right. Prof, boleh saya tanya pandangan Prof pasal isu yang agak panas ke sekarang ni dengan isu vaksin COVID tu Prof. Mungkin Prof boleh bagi komen pasal yang ada yang mengatakan ada konspirasi adanya microchip to be embedded in the vaccine itself. Maybe you can comment on that. Yeah. Sebenarnya saya pernah tanya benda yang sama dan saya pernah juga ada concern yang sama. Okey, saya pernah tanya dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa lah, okey, sebab ada presentation masa tu daripada pihak berwajib. Okey, dan actually possibility untuk ada tu actually benda tu boleh berlaku, okey, mana boleh berlaku sebab dengan dia macam kita tengok macam nanobot apa semua tu kan, jadi boleh berlaku. Tapi cuma dalam konteks saya lah, okey, macam kita ni sebagai layman, okey, of course kita tahu juga aspek sains sikit-sikit. Saya nampak macam ni actually aspek kesihatan, okey, macam yang melanda, okey, Malaysia sekarang itu sebenarnya lebih utama aspek maksud syariah, okey, nyawa yang perlu dijaga. Pada saya itu lebih utama. Dan kita punya worry berkaitan dengan macam ada ciri sebagainya tu, pada saya itulah secondary. Sebab itu mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi yang real ni adalah isu nyawa yang kita ada. And furthermore, jadi saya lihat macam Alder Mufti, basically dah agree, dia dah keluarkan fatwa dan agree bahawa kita perlu mendapatkan vaksin. Jadi siapalah kita untuk melangkaui mufti dan sebagainya. Jadi pada saya to be on the safe side, saya rasa eloklah kita terima. Itu pandangan pribadi saya lah. Takut nanti ada sensitif. Wallahu a'lam. Okay, thank you for that. And then maybe referring to the you've mentioned about nano biosensors and then the ones that are implantable and also the wearable devices, kan, Prof? What do you think in terms of the challenges in the ethical, in the ethical sense? Meaning Prof ada tunjuk pasal wearable devices macam kalau dipakai pada patient ataupun even sekarang kan the portable health wearable devices tu kan. Could there be any issues related to ethical insight, meaning can people hack your phone and then get your health data ke macam tu? Dia saya pandangan umum saja, regardless of the technology that you have, okay. I mean mesti akan ada orang yang akan salah guna, itu memang akan ada, kan. Jadi despite all the technology, okay, that how no matter actually how sophisticated that we have, so memang ruang untuk diorang nak hack dan sebagainya atau untuk nak buat perkara yang mungkar tu memang always ada lah, okay. Jadi to me actually we look forward, I mean the benefit that this kind of sensor can offer, and I suppose that actually is more significant compared to mungkin yang mereka yang nak buat khianat tu yang mungkin mungkin just minority, very minority I suppose. Possibility memang ada lah, memang ada. Okay, thank you Prof for that comments and your insight. I think it's very valuable. Do we have any other questions daripada Facebook atau komen? Ada. Okay, any last thoughts, Prof? Right, okay. Mungkinlah sebagai ada maybe any budding scientist yang on the road to buat any biosensors ataupun chemosensors. Mungkin kalangan saya, saya sangat thankful berada di USIM. Sebab USIM walaupun USIM baru, dia memiliki environment yang berbeza dalam konteks integrasi ilmu nakli dan nakli. Inilah benda yang lama saya cari masa di UKM. Dan alhamdulillah di UKM pernahlah ketemukan saya dengan Tauhid Science Group. Because of saya macam saya sebut sikit tadi, mana saya ada rasa
aku ni salah bidang ke, kenapa ambil sains? Okay? Kenapa aku ambil sains? Dan aku ni dengan ambil sains aku boleh jadi anak yang soleh ke? Kan? Compare kalau katakan kita ni ambil bidang Quran Sunnah macam Dr. Adlan kan, ya, pengarah ISI. Jadi boleh mengajar dekat surau-surau. Contoh kalau mak ayah dia tengok Allah solehnya anak aku macam tu. Tapi di chemistry, kadang saya terfikir macam mana saya nak buat kan? Saya memang dulu masa ambil sains bukan atas pilihan saya di offer untuk sekolah sains. Kan, kemudahan ni sangat bagus compare tu dekat kampung masa. So kita pergi dan kita ambil sains. Okay? Tapi maknanya bila ada aspek integrasi nakli dan akli ni, okay, kita rasa semua cabang ilmu itu, okay, itu akan seharusnya membawa kita kepada Allah SWT. Kan, kalau kita lihat macam Ibn Sina, okay, macam Ar-Razi dan sebagainya, mereka ni actually sebenarnya adalah didikan dia macam Ibn Sina, just 10 tahun tu umur dia dah hafal Quran dah, and then dia mendalami Al-Quran. Itu yang maknanya dia fasih dalam ilmu agama, dan dia juga bagus dalam ilmu-ilmu yang lain, sebab ilmu-ilmu tu dia dapat tu daripada Al-Quran sebenarnya, tapi dia ingin mendalami. Tadilah mana dia ingin mendalami sunnatullah, macam besi tadi tu. Kan disebut besi, tapi dia ingin mendalami besi tu sehingga membawa dia mungkin kepada hemoglobin, mungkin membawa dia kepada banyak aspek yang lain. Macam tu. Dan kita dapat dia actually satu contoh individu yang berilmu secara lebih kolektif macam tu. Jadi mungkin pesan saya kepada pensyarah-pensyarah research yang muda-muda dekat luar tu, actually it's good for us to always tie our research ini, our intention, our research intention doing we need to tie our research with a good intention. Maknanya kita mengharapkan mudah-mudahan dengan research kita buat tu kita dapat discover banyak sunatullah, istilah yang saya guna, yang mungkin akan lebih memberi pemahaman kita yang lebih baik kepada ummah mengenai certain aspek sains itu. Dengan cara ini mungkin kita akan lebih mengagungkan Allah SWT dan kita akan lebih closer to Allah SWT. Sebab peranan itu perlu ada di kalangan masyarakat di Malaysia ini, dan ini harus digalas oleh kita lah sebagai saintis ini. Ya. Sebab sekarang ni kita lihat masyarakat dah tak berapa minat lah untuk ambil sains. Kita nampak 60-40 sastra kerajaan pun itu tidak dipenuhi. Dan kita pun tak tahu future macam mana mungkin untuk sains di Malaysia ini. Wallahualam. Okay, thank you so much again for those words of wisdom, Prof. Okay. Saya rasa we have arrived at the end of our series Syarahan Sains Islam pada pagi ini. So again saya on behalf of ISI USIM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Musa Ahmad dan juga kepada semua para pendengar kita baik di Zoom ataupun di FB Live. Terima kasih banyak-banyak dan semoga apa-apa sahaja yang kita buat dalam hidup adalah kerana Allah SWT. Whatever knowledge that we are searching for is and also is for the benefit of ummah, insyaAllah. So semangat nampak tu. InsyaAllah Liza, terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Okey, terima kasih Prof. So dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Okey, Assalamualaikum.